Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Bertemu lagi kita dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks, Web of Science, Scopus dan Indeks Era dan MySite. Kita masih lagi meneruskan mengkaji dan menyiasat publisher-publisher yang terbaik, yang tersohor, yang top dalam menerbitkan artikel jurnal, malah mendapatkan artikel-artikel yang berkualiti. Saya sedikit buat pengulangan. Kita dah cover satu database Web of Science, kemudian kita dah cover database website Scopus sendiri, kemudian kita cover kawan dia juga dalam Elsevier iaitu Simago database. Kemudian kita dah cover dalam Era, macam mana apa itu Era dan jurnal-jurnal yang berada dalam Era. Kemudian kita cover yang local database iaitu MySite. So kita cover giant punya publisher bermula daripada SignDirect. Kemudian kita dah cover Taylor and Francis, dah cover dekat Emerald Publisher, IndusScience, kemudian Springer, dan sekejap lagi adalah Sage. So ini antara top publisher yang semua orang kena explore, tak kisahlah semua bidang pun. Jadi kita menggunakan, saya sedikit sebanyak mungkin penyampaian video saya mungkin kali ini agak laju sikit sebab saya tak nak ada pengulangan, ataupun sebenarnya yang saya nak tekan tu saya dah tekan sangat-sangat sebelum ni. Jadi untuk yang Sage ni saya nak tunjukkan supaya ada sedikit perbezaan sedikit, dan you all pun buka. Kalau saya tak buat video ni, you all takkan buka Sage tu dan tak explore. Kadang-kadang ada sedikit technical, the way you nak gunakan searching tu sedikit berbeza dari satu publisher ke satu publisher. Semua orang boleh buat sebenarnya, explore ni boleh, tapi dengan bantuan video dan sedikit objektif saya, kenapa saya nak masukkan juga dengan Sage ni, supaya nak bantu, nak menggalakkan semua sahabat-sahabat di sana boleh dapatkan artikel yang berkualiti dalam publisher Sage, dan juga boleh submit artikel di sini. Malah kita boleh gunakan pencarian yang sistematik dan berstruktur untuk dapatkan artikel yang sepatutnya. Gunalah keyword yang terbaik, gunalah teknik yang baik untuk dapatkan artikel yang bersesuaian dengan seperti mana yang kita perlukan. Okey, kita straightforward kepada Sage. Formerly Sage Publication is an independent publishing company. So dia starting since 1965 in New York. Okay, tapi sekarang dia based dekat Newbury Park, California. Is published more than 1000 journal, more than 800 books. Tapi saya rasa statistik ni dah meningkat. So dia dah lebih pada 1000, almost to 2000s. Okey, selain daripada dia menerbitkan ataupun satu database platform kepada jurnal-jurnal bawah Sage ni, dia punya cover produk selain daripada electronic produk, dia cover business, humanities, social science, science, technology and medicine material lah, buku, jurnal dan sebagainya. Okey, dia punya website straightforward. Dia punya website untuk Sage ni www.journals, ada S, journal journals.sage, SAGE. Dia nak Sage Publication, tapi dia punya short form dia SagePub, SAGEPUB.com. Jadi journal SagePub.com, journals.SAGEPUB.com. Ni biasa ni Sage ni, kalau biasa you pergi library lah. Ni antara buku-buku yang kita research method pun banyak buku yang daripada publisher Sage. Sama juga macam SignDirect, Emerald. Jadi siapa yang selalu pergi library dia tahulah, dia selalu refer buku-buku. So publisher satu persatu ni bukan satu benda yang baru bagi kita, bukan baru bagi orang Malaysia, dan bukanlah pelik kita yang selalu pergi library, melainkan orang yang tak pergi library saja. Jadi kalau you dapat buku daripada Sage ni, macam belum baca ni, baru pinjam pun dah rasa seronok lah. Tengok buku tahun 2020 lagi. Rindu sebenarnya nak pergi library. Okay, alright, kita punya objektif bila pergi dekat link atau website tadi, dia akan pergi dekat front page untuk kita buat advanced search. Okey, selain daripada kita memang fokus pada advanced search. So kita ada juga yang boleh browse secara spesifik juga, boleh guna browse journal by discipline. So dia ada disiplin dekat front page tu. So you boleh browse by discipline, boleh juga browse A to Z berdasarkan journal names daripada huruf A sampai huruf Z. So kita boleh search by journal name ikut abjad A to Z, atau boleh juga browse journal by discipline, by bidang.
Okay, mungkin sebelum ni memang saya cover juga contoh-contoh saya bagi by bidang. So yang ini you boleh buat self explore, boleh tengokkan disiplin itu ataupun tengok A to Z daripada browse a journal. Okay, so kita nak fokuskan kat sini adalah kepada kita nak dapatkan bahan dan nak juga hantar artikel di sini nanti. Jadi klik dekat bahagian advanced search. Okay, kita klik dekat advanced search. Okay, dekat advanced search tu ada beberapa information kat sini. Okay, dia ada column masukkan kita punya keywords. Okay, kemudian nak hantar jurnal kat mana, kita boleh masukkan nama jurnal, kita boleh masukkan date publication dari citation research. Okay, ini juga beberapa publisher yang kita bincangkan. Dua ni, kita boleh buat searching based author search. Kita boleh buat search berdasarkan keywords. Kita boleh buat search berdasarkan satu kategori namanya citation search. Saya ulang balik untuk semua orang faham. Citation search, bila kita dah ada maklumat, dah tahu nama jurnal tu, dah tahu volume tu, spesifikkan isu dan muka surat, kita boleh gunakan citation search. Secara minimum, kita kena tahu nama jurnal. So bila kita tahu jurnal, kita boleh pakai citation search. Maksudnya kita boleh tengok citation search berdasarkan nama jurnal saja. Tapi kalau you tak tahu nama jurnal, memang kita tak boleh gunakan citation search. Jadi you kena gunakan advanced search, gunakan keyword saja. Jadi kita try buat satu contoh dalam slide. Saya ada bagi contoh. Okay, dalam contoh tu saya try gunakan direct je. Saya gunakan kaedah boolean search. Okay, jadi kat case ni saya masukkan topik saya tu nak pakai 3 keyword. 2 keyword, lean dengan performance. Tapi saya nak fokus pada manufacturing, bukan kepada services. Jadi nanti kita akan buat not services. Jadi macam mana saya buat? Apa-apa pun kalau search, supaya kita nak fokus pada searching teknik kita tadi, kita buka kurungan, kemudian buka kata lean, L-E-A-N, satu ayat, saya tutup. Okay, lepas tu saya huruf N, huruf besar. Okay, keyword saya kedua performance, saya buka kata performance, tutup performance. Lepas tu dah cuma nak pakai 2 keyword, saya tutup. Kemudian saya nak fokus pada manufacturing, saya type manufacturing. Saya tak nak tengok ada services, saya tulis not, huruf besar, services. Okay, lepas tu saya kawal dari segi tahun. Saya nak artikel 2016 sampai 2020 sahaja. Okay, berdasarkan 2 keyword tadi, lean dengan performance. Dan saya tak nak pada services, saya gunakan kaedah advanced search tadi. Dan kawal tahun 2016 sampai 2020, saya klik search. Okay, bila search close, saya temukan 14 artikel. Okay, jadi saya tengok kat atas tu, sustainable manufacturing, exploring antecedents and influence of total productive maintenance and lean manufacturing. So saya klik dekat gambar PDF tu sebab saya nak dapatkan full text tu. Okay, jadi dia try dapatkan full text tu. Jadi dia memang dapat full text. Dia open access. Okay, dia open access. Sebab apa saya lupa nak beritahu tadi. Dekat advanced search tadi, selain daripada saya gunakan 2 keyword dan log tahun tu, kat bawah tu kategori access type, saya pilih open access. Mohon maaf tak lupa nak sebut tadi. Jadi saya buat 3 perkara tadi. Pakai keyword, log by range, by year, dan saya pilih open access. Jadi saya menemukan 14 paper yang open access. Saya pergi paper yang atas sekali tadi, saya klik PDF dia, lepas tu saya dapat full text. Lepas tu adalah gambar senyum kat situ, saya dapat full text. Okay, jadi lupa nak highlight juga. Okay, kalau kita ni memang nak dapatkan full artikel, maksudnya kita tak mampu sebab kita tak boleh nak access, boleh gunakan platform open access. Bawah tu access type. So nak yang semua ataupun nak pilih yang open access sahaja. Okay, jadi saya pilih yang open access tadi berdasarkan 2 keyword tadi, lean, performance, nak fokus pada manufacturing dan bukan pada services. Log pada tahun 2016 sampai 2020. Untuk access type open access, temukan 14 artikel, saya buka 14 artikel tu. Kalau buka semua open access, saya pilih satu sebagai contoh, saya dapat full text. Okay, kemudian proses yang kedua kalau kita hantar artikel jurnal ni adalah dari segi kita panggil submission. Okay, submission. Okay, yang kedua adalah artikel submission. Jadi untuk artikel submission ni, kalau kita dah tahu jurnal mana nak hantar. Contohnya tadi yang saya dapat yang 14 result tu, saya pergi atas tadi yang jurnal Sustainable Manufacturing Exploring tu,
dia dalam jurnal Advanced Mechanical Engineering. Jadi saya nak hantar jurnal kat sini. Jadi saya klik dekat dia punya homepage punya link. So dia akan pergi kat website tu. Okey, dekat website yang ada dekat Springer ni, ada yang mostly jurnal akan buat juga benda yang sama. Dia ada beritahu latest article, most read, most citation, trending metric. Jadi antara benda yang kadang-kadang saya nak tengok adalah tengok most citation lah. Sebab apa saya cuba nak belajar daripada most citation. Sebab kalau saya nak hantar jurnal dekat Advanced in Mechanical Engineering, saya kena tahu macam mana paper-paper yang trending dia. Oh, kalau artikel ni citation dia tinggi. So kalau saya nak hantar artikel, inilah benchmark saya dan arah saya supaya saya dapat menghasilkan artikel seakan-akan kualiti yang tu. Okey. Kemudian most read, ramai orang baca. Dia lain lah. Ramai orang download tapi tak buat citation. Ada yang memang dia banyak orang read dan dia ada buat citation juga. Okey. Kemudian saya plan memang nak submit jurnal kat sini. So saya klik dekat submit now. Dia ada kolom kat situ, publish with us. Kat bawah tu warna merun, dia tulis tu submit now. Jadi saya klik dekat submit now tu. Okey, seperti kita faham, kalau nak pergi dekat proses submission, kita nombor satu kena tengok adalah author guideline. Kalau video-video saya sebelum ni terlepas nak sebut benda ni, nak beritahu bila kita nak submit artikel jurnal, kita kena dapatkan author guideline. Ada masa dia sediakan PDF author guideline tu, ada masa kena read dia dekat website dia. Kita kena take note information dia. Jadi kita kena ambil information yang penting, especially adalah kita punya formatting menulis dan perkara-perkara lain lah, apa yang boleh dibuat, apa yang perkara yang tak boleh dibuat. Okay, saya submission site tu, bila saya dah tengok dia punya author guideline dan juga FAQ kalau ada, kemudian saya klik dekat submission. So bila dekat submission, of course kan saya kata semua jurnal-jurnal yang kita refer yang top publisher ni memang dia ada satu sistem database, yang dia ada satu sistem untuk proses submission artikel. So kita kena register. And kalau yang dah register, dah boleh login, kita login je. Okay, kalau yang tak ada, kita kena register. Sama ada nak pakai manually atau boleh pakai register by ORCID tadi. Okay, yang kat sini saya tunjukkan register manual, iaitu kita create an account. Okay, klik dekat create an account tu. Okay, dia akan pergi dekat page tu. Okay, jadi dekat sini saya bantu sikit dekat slide ni. Bila screenshot tu, saya ada sedikit saya highlight box warna merah. Jadi maklumat tu requirement. Jadi bila nak daftar account, maklumat ni kena ada. Jadi kena masukkan dia punya gelaran, first name, last name, kemudian masukkan email, primary email, lepas tu kena type balik email yang sama untuk reconfirm email tersebut. Jadi ada maklumat-maklumat lain tu tak apa, you boleh masukkan kemudian. Kita kena masukkan yang requirement dulu, yang wajib. Dia ada beritahu yang warna purple requirement. Okey, kemudian maklumat-maklumat lain juga kena masukkan. Seterusnya adalah kita punya affiliations, nama universiti, negara, alamat, okey, yang diminta lah. Ada maklumat lain tapi saya masukkan maklumat yang diperlukan saja. Later on, setiap orang yang researcher nak hantar artikel, kita boleh buka dekat website ni, kita boleh update kita punya profile. Okey, kemudian banyak juga, ini biasa jugalah kan, mostly kalau kita nak hantar satu-satu jurnal, make sure kita kena masukkan dia punya spesifik bidang. Jadi dia ada listing banyak bidang, so dia wajib kat sini adalah 5. So saya pilihlah daripada apa yang dilistedkan tu sebagai keyword kepada bidang saya. So saya masukkan manufacturing processes, manufacturing technology, manufacturing systems, manufacturing control system dengan mechanic system. Jadi saya masukkan dia minimum syarat wajib dia kena masukkan 5 bidang. Okey, itu bukan type kita cuma pilih daripada listing yang dia sediakan. Okay, make sure yang dia ada bagi warna purple requirement. So kita kena masukkan mana-mana requirement yang diperlukan. Requirement yang pertama sama juga dia suruh masukkan, yes, I have read and acknowledge the link privacy policy. So kita dah read dia punya policy tu, make sure policy ni kita dah tick sebelum kita ke next process. Kita kena daftar ni kena layer by layer. Semua information yang diperlukan kena isi. Okey, kemudian bila kita dah isi semua maklumat yang diperlukan tu, so sampai habis kita akan klik enter ataupun next tu, dia akan okay, you are successful, create an account dekat Advanced Mechanical Engineering. Okey, klik login now. So you klik dekat login tu.
Kita klik kat login tu, dia akan bagi satu paparan lain. Dia ada cover page tulis Advanced in Mechanical Engineering. Dia ada help dengan FAQ. So kalau nak dapatkan FAQ dan dapat auto guideline, pergi kat sini. Sebab bila kita register, kita boleh dapat dalam tu untuk FAQ dengan apa? Dengan auto guideline dan sebagainya. Jadi bila sampai dekat bahagian ni, kita kena klik dekat authors. Dia dekat sebelah home tu ada perkataan authors dengan review. Kita bukan jadi reviewer. Buat masa sekarang kita nak submit artikel kat sini, jadi kita klik authors. Klik dekat authors tu. Bila dekat klik authors tu, sebelum tu saya sikit screenshot dia punya FAQ. Kalau you nak tengok, saya tunjukkan yang atas saja. Jadi saya mohon, penting juga semalam saya browse, best juga dapat something baru juga dekat FAQ dia, dapat get some knowledge. Kemudian saya pergi klik kat authors tadi untuk buat submission. Bila nak mulakan submission, antara bahagian yang you kena klik adalah start new submission. Kemudian klik dekat begin submission. Klik kat begin submission. Dia ada banyak sikit maklumat macam saya sebutkan tadi. Nombor satu, macam mana pun kalau nak pilih artikel, nak submit artikel kat jurnal-jurnal top publisher ni, you kena pilih jenis type. Sebab tu saya cover dalam Science Direct itu, saya cover lebih sikit. Saya beritahu jenis-jenis research yang ada 26 type tu kan. Tapi setiap publisher ada different type. Kalau kat sini jurnal ni Advanced in Mechanical Engineering, dia letak ada 4 jenis research. 4 jenis article type. Yang pertama adalah research article, yang kedua review, yang ketiga research technical ataupun technical research, yang empat adalah komen. Tapi yang kat sini yang backend ataupun yang boleh kita hantar ada 2 type saja dibenarkan, iaitu sama ada research article ataupun review article. So you klik lah. Kalau artikel tu ada result, ada finding, ada data collection analysis, kita pilih research article. Tapi kalau kita cuma review daripada idea, review pada literature review method dan sebagainya, kita klik dekat review. Jadi kat sini saya pilih research article, saya tick research article. Jadi banyak lagi maklumat yang kena perlu diisi kan? Walaupun dia hampir sama je maklumat diminta, tapi presentation dan keperluan dia kadang-kadang sedikit berbeza. Dia suruh masukkan title, dia suruh masukkan abstract. Is this a special collection submission? Adakah ini special issue? Yes and no, kena tick. Kemudian please select the category. So dia ada banyak kategori kat bawah. Computer engineering. So walaupun jurnal ni boleh advanced in mechanical engineering, tapi dalam tu ada banyak subtopik. You kena pilih you subtopik yang mana, select. So dia akan list kat mana, you kena list. Make sure you dalam topik yang betul supaya nanti tak adalah nanti ada isu yang you di reject disebabkan salah pemilihan dalam bidang. Alright, dia ada listkan semua ni. So nanti you all tengok semua bidang ni. Dah settle semua tu. Nanti nanti you kena save and continue. Klik save and continue. Bila save and continue, katalah you dah isi, tiba-tiba you terus save and continue. So dia akan bound satu maklumat. Dia kata ada berapa perkara yang missing masuk kat sini, ada beberapa part yang you tak masukkan. Jadi kat sini ada berlaku missing lah. Jadi patah balik dekat proses 1, proses 2, proses 3 sehingga lengkap, sehingga dia akan tulis complete. Jadi itulah bagusnya sistem ni, you takkan boleh submit lagi maklumat tu tak lengkap. Jadi dia akan mengurangkan chances artikel kita di reject disebabkan ketidakcukup maklumat. Jadi bagus juga sistem ni, membantu kita supaya kita pastikan semua dia ada macam checklist. Apa yang kita nak hantar, maklumat tu dah ada. Yang kedua, dalam website Sage ni, dia ada juga yang dipanggilkan sebagai citation search. Jadi macam saya sebutkan tadi lah Jadi untuk mudahkan kita ikut video ni, saya copy balik nama jurnal tadi, Advanced in Mechanical Engineering. Jadi saya nak cari artikel pada tahun 2020. Saya boleh masukkan volume, issue dan page, tapi dalam case ni saya tak masuk yang tu. Saya semua nak buat general citation search. Kita nak masukkan nama jurnal dengan tahun. So saya masuk Advanced in Mechanical Engineering tahun 2020. Jadi saya dapatlah kepada tahun 2020 tu. So dah ada 4 keluaran. So dia nampak penerbitan dia setiap bulan. Dah ada Januari, Februari, Mac, April. Bagus juga jurnal ni sebab dia terbitkan 4 sebulan sekali. Tapi kalau you tengok dekat open access dia, boleh tahan jugalah. Saya ingat dekat 8,000 lebih kalau nak bayar open access. So kalau nak hantar jenis ni, hantar yang biasa je lah yang subscription atau yang standard. Kita ikut yang standardnya proses lah. Mungkin proses ambil masa sikit, tapi dia positif sebab dia terbit sebulan sekali.
Okay, bila saya klikkan yang terbaru April 2020 untuk Advanced in Mechanical Journal ni, saya klik. So dia akan listkan beberapa artikel jurnal tu. Saya tengok masih banyak yang open access. Jadi saya klik satu artikel tu, Quantile Based Method to Efficiency Determine Model Response at Boundaries Probabilities. Saya klik yang tu, klik gambar PDF tu, saya dapat full text. Saya letaklah gambar saya senyum tu. Okay, jadi bagus juga jurnal-jurnal yang kita find tadi. Okay, kalau dekat advanced search tu, kalau you nak cari jurnal yang open access, you boleh buat search juga kat advanced search tu. Sebenarnya you kena explore, sebenarnya banyak benda you boleh explore. Contohlah saya nak pergi dekat Springer, saya nak tengok open access je. Okay, buka dekat advanced search, tak payah buat apa-apa, tak payah buat keyword search apa semua, tak payah. Pergi dekat bahagian bawah tu access type, pilih open access, tapi dia pergi semua. Ush, banyaklah sangat pula. Okey, nanti you boleh control sikitlah. You letaklah keywords, letak apa keywords, kemudian letaklah open access. Nak lagi bagus, buatlah kaedah teknik boolean tu, gunakan advanced search punya teknik untuk dapat spesifik artikel. Okey, banyak artikel yang dalam Springer ni sebab ada Springer open. So dah banyak ada artikel-artikel yang kita boleh dapatkan full access dekat Springer pula, dekat Sage ni. So Sage ni kita silap dekat Sage ni kita boleh dapatkan full paper dekat Sage ni supaya kita memudahkan untuk dapatkan artikel-artikel. Okey, secara conclusion kita boleh buat advanced search dan kemudian boleh buat citation search. Saya pun dah tunjuk untuk buat submission. Jadi kita tidak ada macam Sign Direct, dia ada Journal Finder, Springer, dia ada Journal Suggester. Yang dekat sini kita gunakan untuk mendapatkan artikel. Kat mana kita nak submit artikel, kita guna gunakan advanced search. Okey, itu saja. Banyak sebenarnya manfaat dalam Journal Sage ni, ramai orang tak explore. Saya pun kadang-kadang terlepas pandang, tapi bila saya menulis satu artikel ni, salah satu platform dalam bidang saya juga. Sebab salah satu kelebihan dalam Sage ni, agak banyak juga paper dalam open access. Walaupun mesti saya tak langgan semua jurnal dalam bidang engineering, tapi kalau saya gunakan platform Sage ni, saya dapat banyak artikel dia. Jadi saya mohon kepada semua, explore lah database ni. Memang tak tidur malam lah. Lepas tu kalau saya jumpa, ada kata, oh pakcik tak tidur malam ni duk cari bahan dia. Bagus lah tu sebenarnya. Jadi dia seronok dengan pencarian ilmu dia. Dia kena dapatkan dalam bab-bab ni, kena saturated lah kan. Kalau orang kualitatif biasa sebut tak saturated lagi, tapi dalam carian bahan dia kena macam tu jugalah. Dia kena sampai betul-betul habis-habisan cari dari satu publisher ke satu publisher. Jangan habis-habisan dengan Google search. Okay, Google search tu ada dia punya limitation ni kan. Kalau tanya saya, option yang terakhir lah baru kita pakai Google. Pakcik ada cara teknik nak buat Google search, tapi hold dulu, kita kena study dulu yang dari top publisher. Sebab saya nak researcher di Malaysia, postcard di Malaysia menggunakan database ni. Sebab you pergi ke luar-luar negara pun, mana-mana universiti ataupun mana-mana institution research di luar negara, pergilah kan, mana-mana library pun, inilah publisher yang memenuhi di rak-rak library secara fizikal. Kalau buku, kalau online database pun, you pergi kat platform online punya platform jurnal tu pun, dekat library tu guna komputer dia, jurnal-jurnal ni lah yang memenuhkan koleksi online jurnal. Okey, sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan, sangkut bahasa, tersasul tadi, sekejap Springer, sekejap Sage. Okey, dia sebenarnya kita cover sekarang ni Sage. Explore lah, dapatkan manfaat sebanyak mungkin supaya memantapkan dari segi pemahaman kita, menemukan apa yang kita cari. Mohon maaf sepanjang saya menyampaikan tadi Sage, dan sebelum-sebelum ni penyampaian saya dekat video ni, dekat YouTube ni, saya mohon maaf. So Ramadan tak lama lagi, so kita tukar sikit jadual kita bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ini kita akan bermula pada pukul 10 malam. Jadi bolehlah kita sempat berbuka puasa kan, beribadah, solat berjemaah, solat tarawih. Okey, lepas tu nanti kita akan start kelas pukul 10 malam. Jadi saya kat sini saya mohon maaf zahir dan batin sekiranya melakukan apa-apa kesilapan walaupun sekecil zarah, sebarang kesilapan salah sebut dalam bahasa. So kita tak lama lagi nak sambut Ramadan. Ramadan memanglah bulan yang terbaik, yang kita kena tahu, yang kita memang kena lebihkan ibadah, dan juga dari segi pembelajaran ilmu ni juga kita boleh selit-selitkan untuk keperluan kita dunia dan akhirat. Dan saya doakan supaya semua lancar, lebih faham, lebih jelas supaya ilmu-ilmu kita ni makin lama makin
makin baik, bolehlah kongsi dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang lain. Okey, kepada semua saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih banyak-banyak supaya ilmu yang diberi ini terus dapat manfaat dan dimudahkan segala urusan. Okey, assalamualaikum dan selamat malam.